fish na tilapia guys. Dalawa to, dalawa. Guys, makita ko lang sa inyo yung tilapia. Natag natin yung camera natin. Putukan natin. Full guys. Tinamaan. Full guys. Tinamaan. Ya, tinamaan guys, tinamaan. Sa ilalim. Ayun. Lakas, lakas. Kadali kami tilapia. Ito. Yan. Kadali natin guys. Ito. Malaki-laki to. Ganda ng tama, kitnang-kitna. Tayo dito. Yan guys, ang laki oh. Ayun nga idol. Kadal tayo. Hi. Okay, 2-0. Galing. Nakadalawa na tayo. Kita nyo naman guys. Live to, live. Woohoo! Nice one naman talaga. Buhol lang. Rico. Rico po. Ganda ng tama. Tapa. Ayun, dami pa nila oh. Uy. Yung dalag ko. Makawala pa to, sayang. Rico. Guys, nakakadalawa na tayo. Kaya may tularuan natin. Okay, diyan ka lang. Diyan malikot. Yun oh, papalag po. Sarap. Tapa guys. Promise. Tuhugin naman natin. Yan. So wala tayong magandang tuhugan eh. Gamitin ko na kahit itong tuhugan ko ng ano. Dito tayo pumesto guys, nakakita ko spot, dami. Ilang isda nakita ko dito, malalaki.